ପୁରା ଏଟା କେମିତି ହେଇଛି କହି ମାଗିଲେ କୈକେୟୀ ରାମ ଯିବେ ବନବାସ। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज ब्लॉग स्टार्ट हो 6:30 होगलानी टाइम। मु ब्लॉग स्टार्ट करें कहीं सकालू पूरा आज जोरदार कम रही कम रहा भितर भी ब्लॉग स्टार्ट कर माने मन पड़ा मोर 2:30-3टा हम से ब्लॉग कौन करी से किसी नाला करने कौन करी कि कलिनी खेल पड़ेनि 4टा बाजीगला आ कि कर चलतु आबे बाहरी माने सन्ध्या बाहर जी बोली लक्ष्मीनारायण जो महोत्सव देखे जो कुआखेर होठी जावा आईकी भिडियो करा बुली बाली आसा लक्ष्मीनारायण आपको देखेबी किमी महोत्सव हो कौन ना भिडियोटा बड़ हो जाए ताहले पार्ट 1 पार्ट 2 करदेवी आदि छोटा होता है कहीं सब बुलेबी ना माने लक्ष्मीनारायण बुलेबी जहाँ जहाँ सब पड़ी माने सेपट मेलन पड़िया जहाँ पड़ी थो एपट जहाँ सब देखेबी बड़ हो जाए पार्ट 1 पार्ट 2 करदेवी न हो गोटे भिडियो छाड़देवी चलते डेरी नक जा। आसिक महोत्सव पहुँच सारे माने गोटे कथा कह माने एत शीत हो कि माने थरी थरिक आसिक भिड करवा कथा माने बहुत जोर शीत हो भल पाइबापी आपने भिडियोटा देखिए से मत जहाँ कष्ट हो आसिक करुँच कहीं एत भी कष्ट हो आसिक करुँच भिडियो कहीं माने शीत भाजर हो कहीं भी आसा माने राजी हेले माने मुझे आज एका आई जहाँ हम देखेबी चलो आज पहुँच सारे चलो देखिए ओडावासी भल पाइबा कहीं देखा जल्दी सब्सक्राइब करूँ एत कष्ट गोटे भिड गाड़ीटा मुझे रखीदे ये थी गाड़ीटा देखा तो केते बड़ भाई कमेंट कहे कि गेटा देखा तो ये केते पूरा बड़ भल भल फूल गछ भी सब लगी गेटा तो है भर को जा एंट्री सब लगी गोटे एंट्री किछटा दुकान पड़ी साजे संगे लोकटा को मारी देले तापरे एते गुडी कथा बोलला परे स्टेज डाटा ये कोन लेखि दिले लहरी आसला सब जादू लेखि सफा कर देले अतः भगवान जहाँ विचार करती पड़ी हल्का फुल्का मैंने है स्टार्ट है जोड़ा देखी मैंने पूर्व वीडियो देखी अधा कम चलता ये पहुँचली क्या चलते देखिए केते बाट है
ପାଲା ଚାଲିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି 25-26 ତାରିଖରେ ଲୋକ ବି ବହିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ହୁଏ ପଦ୍ମର ପତ୍ର ଠାକୁର ବୋଧେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ରଥଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ରଥଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମସ୍ତ ସଜା ହେଇଛି କହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସଜାସଜି ପୁରା ଜୋରଦାର କରୁଛି। ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କିଏ ଏଥିରେ ରାମ, ଏଥିରେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ରାମ, ଆଉ କିଏ କଇକେଇ, ଆଉ କିଏ ରାମ କିଏ କଇକେଇ କୁହନ୍ତୁ କିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସଜା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସରିଗଲା ଏଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ। କିଛିଟା ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହାଲକା ଫୁଲକା। ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଏତେ ଖାସ୍ କିଛି ହେଲାନି, ହେଲେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କାହିଁକି ଏତେଟା ହେଇନି। ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ବାଗେଇକି ସବୁ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଏତେ ପଡ଼ିନଥିଲା ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଆପଣ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେ ମାନେ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ଟିକେ ଆଇଲି ହୋଟେଲରୁ ଟିକେ କ'ଣ ତଡ଼କା ହଉ ଚିକେନ୍ ହଉ ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ପଳେଇବା, ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା। ଆଉ ଏଠି ତ ଖାଇହେବନି, ଘରକୁ ପଳେଇବା ଖାଇବା ଯାଇକି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହୋଟେଲର ଲୁକ୍ଟା, ତାପରେ ପଳେଇବା। ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ସେଠି କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଯିବା କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଆସିକି ଟିକେ ଚିକେନଟା ଟିକେ ଗରମ କରି ଏଠି ତାର ପିଠା ଚାଲିଛି। ଏଇପଟର କର ଗରମ ନା ଡେରି ପିଠା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଗରମ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଚାଲୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଓ ଗରମ ଗରମ ବାବା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। କଢ଼ାଇ ଚିକେନ ପୁରା ଗରମ ନ କଲେ ମଜା ଲାଗିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ବାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ କଢ଼ାଇ ଚିକେନ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚକୁଳି ଟିକେ ଭଜା, ଯେଉଁ ଗାଧୁଆବେଳେ ଯେଉଁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଖିବା। ମାନେ ଭୋକ ଜୋର କଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ମନେ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲେଇଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଚିକେନ ଦେଖେଇଲି, ସବୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣ ଯାହା ମୋ ମାନେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେଠି ତ କିଛି ହିଁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ବେଣୁସୁ ପଳେଇଥିଲି କାରଣ ସେଠିକି, ଆଉ ଏତେଟା ବି ବେଣୁସୁ ଯାଇନଥିଲା। 25-26 ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି 25-26 ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଗଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ରେ ଗଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
पुणी देखा मस्ती द्वारा मजादार वीडियो से भल था खुशी था बाय बाय टेक केयर।